कृपया आकर आसन ग्रहण करेंगे। उनको स्वागत संबलपुर दुनिया पूरा खाना थोके थोके पेंटीबो कॉले जेपे छत्तीसगढ़ होती कहानी होगी नवरंगपुर होवाइए संबलपुर कॉले कौन किसान कॉले उबाकांत कुमारी कहि छ जे कोन से संबलपुर में खोल ले वाला कीर्तन में सामने वाला संबलपुर नहीं संबल के कहि छ उबाकांत पाखरा पुत्र लुत्र पुत्र लाल बसे लटा पड़ारे हरि नाम चालू थिला जा मने फुल फुल भासुछे मने फुल फुल भासुछे मने फुल फुल भासुछे आज्ञा जा के गुलाब जा आज्ञा से दिन में चलो फुलेल पड़ा के आज्ञा दुनिया में हरि नाम श्री नरेंद्र कुमार बाबू हरे राम तेनु करी लागी थेवा श्री नरेंद्र कुमार शांति हरि नाम भक्ति नाम पूरी नहीं बेटा हरि भिक्षा दे लालो जीवन रखो सब प्रेम भेंट किया गया है बाबू रे उक्त बंधु को तेनु करी लागी थेवा सहृदय से धन्यवाद कोला जीवन के वर्तन
করে বহুত সুতগা এটা আমরা মহাজন হালাকে কীর্তন বি ছাড়ি দেলে হরে রাম 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 বড় সম্বলপুর লাগলা হরে পাথরা চন্দ্র লুত্র পুত্র লাল পড়তে হচ্ছে কৃষ্ণ আরে ছত্তিশগড় লটা পড়ারে হরি নাম চালু ছিল আজ্ঞা মলে বলে বলে আসছে মলে বলে বলে আসছে হরে রাম যা খেলে যা যা খেলে যা যা খেলে যা গোলাপ জাম আর খেলে যা খেলে যা খেলে যা খেলে যা খেলে যা খেলে যা আর প্রেম ভক্তে সবু গাকে হরি নাম হরি নাম কৃষ্ণ হরে পাথরা চন্দ্র লুত্র পুত্র পাথরা চন্দ্র লুত্র পুত্র আজ্ঞা পাছি গলে তরলি পড়া নবী কুন্দ্র লাল দিসবা আর লটাত পড়া নবী লাল দিসবা আর বহু লোক নবী কুন্দ্র লাল দিসবা আজ্ঞা সবকর ঘরে লাল দিসবা রাম হরে হরে কৃষ্ণ পাথরা চন্দ্র লুত্র পুত্র ছাড়ি দে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ছত্তিশগড়ের মনে মনে এটা স্পিড হবে হরে কেন বুড়া বুড়ি টুকিল বাংলাদেশ হরে রাম এই রাম রাম হরে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে হরে